জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপটিবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কাশিরডাঙ্গায় চিতাবাঘের আতঙ্ক। এলাকাবাসীদের দাবি, চিতাবাঘ দেখতে পেয়েছে তারা। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ওই এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় জলপাইগুড়ি রামসাই বন দপ্তরের কর্মীরা এবং ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। এলাকায় বন দপ্তরের পক্ষ থেকে বাঘ ধরার জন্য খাঁচা পাতা হয়েছে। এলাকাবাসীদের সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছে বন দপ্তর। বন দপ্তর জানিয়েছে, খাঁচার সামনে যেন কেউ না যায়। এলাকার ছোট বাচ্চাদের যেন সাবধানে রাখে বাড়ির লোকজন। খাঁচায় চিতাবাঘ আটকে গেলে তারা যেন বন দপ্তরে খবর দেয়। বন দপ্তরের তরফ থেকে সচেতনতামূলক প্রচার করা হয় এলাকায়। এলাকাবাসীরা জানিয়েছে তারা খাঁচায় ছাগল দেবেন। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জমিতে যেতে ভয় পাচ্ছেন অনেকেই সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বের হতেও ভয় পাচ্ছেন। এলাকাবাসীরা চাইছেন দ্রুত চিতাবাঘটিকে ধরার ব্যবস্থা করুক বন দপ্তর। বলুন, কি দেখলেন সকালে? বাগান বাড়ি গেলাম ওষুধ দেখতে। আমি এসে দেখতে, তারপর দেখি আমি তো আমার মনে আমি আসি, দেখি মানে সামনে মানে বসে আছে। আমি দেখি সাইডে তোর বাঘ, ওদিকে দৌড় মারছে। ওই বাঘ কটা ছিল? একটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর দেখি তো তোর লোকজন নিয়ে আসি আগে আমি আসছি তোর ওখানে এসে নিয়ে, তারপর দেখি তো বাঘ নাই। কিসের বাঘ? কি বাগান ছিল এটা? লাল বাঘ ছিল। কি বাগান? চা পাতা। আচ্ছা, তো কালকে ওনাকে দুজন দেখতে পারছে? হ্যাঁ, মানে কালকে এখন কালকে দুটা দেখা গেছে। তা আপনারা কি আতঙ্কিত এখন? হ্যাঁ, ওটা তো অবশ্যই। এখন জমিতে যেতে ভয় হচ্ছে? ভয় হচ্ছে তো, ওই যে পাট খেতে আছে। অনেকে জমি যাচ্ছে না? হ্যাঁ, না যাচ্ছে না তো, কেউ যাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছে এখন। কি চাচ্ছেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে? যাতে বাঘটা মানে এসে হয়, ধরা পড়ে তাড়াতাড়ি। কি নাম আপনার? सुभाष राय। मैडम, इस जगह पर चीताबाघ का कोई आतंक छाया हुआ है? हाँ, हमको खबर मिली है 2-4 दिनों से आगे से कि यहाँ पे कुछ मतलब साइटिंग हुआ है, तो इसलिए हम लोग इन लोग के साथ कांटेक्ट में है पूरा। मतलब एक बार यहाँ भी आए थे, तो उसके बाद हम लोग ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। उन लोग को जो मतलब सामग्री चाहिए था वो हमने प्रोवाइड की थी, और अभी वो लोग को एक एप्लीकेशन के लिए कहा गया था, तो उन लोग ने आज एप्लीकेशन किया है। तो हम लोग ने यहाँ पे खांचा लगाया है, तो अंडर प्रोसीजर है। तो मैडम, इधर क्या चीताबाघ देखा गया है? गाँव वालों ने देखा है? हम लोग ने नहीं देखा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नहीं देखा है, पर ये लोग के अकॉर्डिंग में है, तो हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर के लिए ये लगा के जा रहे हैं। और अवेयरनेस अभी हमने किया है, मतलब 2 दिन पहले किया है। यहाँ पे आए थे हम लोग, अवेयरनेस प्रोग्राम परसों को हुआ है, और कल के ये लोग ने एक एप्लीकेशन दे दिया, तो आज के हम लोग ने यहाँ पे लाके खाचा डाल दिया। कोई एनिमल का डेथ वगैरह कुछ सामने आया है? एनिमल का डेथ नहीं, वो लोग अब उन लोग के अकॉर्डिंग में शायद एक बकरी लेके गए, 2 बकरी लेके गए। तो अभी यहाँ पे तो सियाल भी थकते पारे ना, तो मतलब जब तक साइटिंग नहीं होगा तब तक तो बोल नहीं सकते। तो उन लोग ने साइटिंग किया है, कल बोल रहे, तो इसलिए हमने प्रिकॉशनरी मेजर के लिए ये लगाया है खाचा। थैंक यू। मैडम, आपका नाम? और मेरा नाम प्रिया तामंग, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, रामसाई मोबाइल रेंज। Disclaimer. This channel may not promote any violent, harmful or legal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only.